Gamay? Yes. Tulungan ka sa itong mga time performances, sa mga duration. So you already have an idea kung kano sa sila mahuman. So mga siguro a minute or 2 minutes before sila mahuman, forward na tayo. Headed by Miss Lugo Antonio, our Iligan and Lanao del Norte manager. No? Sus, kalami ang sabang-sakay sa akin ang mga bata. Ibo na kayo din. Yes. Ready na ang contingent number 3. Our contingent number 3 is so much. Good luck and see you all tonight. Thank you. Miss Hugyao sa Kadagatan is brought to you by LGU Kauswagan, partnered with the MC Production. Headed by... We're reminding the Hugyao sa Kadagatan Committee to make sure na dili crowded ang nasa likod sa tong judges. Yes. So, naman to ang mga may we request crowd control nato diri sa bayan sa to ang kaning atong walay lain, walay tawo except for the committees. Gamay na lang yun. Gamay na lang yun. So, let's all see. Contingent. So we can start with the performance right away. Yon. Our next cluster is cluster. Agatan og maghatag og mga kanang grasya kapasalamat sa Ginoo. That's why we have Hugyao sa Kadagatan Festival, because we are giving back to the glory to God and asking also